Sa mga nagtatanong kung paano i-set up yung affiliate partnership sa Facebook, ito tuturo ko sa inyo. Una, pumunta muna doon sa gilid ng Facebook nyo, itong may arrow. Pindutin nyo yan. Tapos punta sa professional dashboard. Pag napindot nyo yan, mapupunta kayo dito sa scroll nyo lang. Scroll nyo, tapos hanapin nyo yung partnership, affiliate partnership. Pindutin nyo lang, tapos scroll ulit, hanapin nyo yung get started. Diyan, pindutin nyo yung Shopee get started. Continue lang. Continue, tapos allow. Pindutin nyo yung allow. Pwede nyo din naman basahin yan. Kung gusto nyo, basahin nyo. Tapos, pindutin nyo allow. Ayan, almost there. Kailangan pala dapat meron na kayong account sa Shopee para mag-connect nyo yan. Makonect yung Shopee account nyo tsaka si Facebook. Wait nyo lang. Ayan. Continue na lang. Bubulol tuloy ako. Continue, tapos wait lang, naglo-loading, mahinang signal. Ayan. Congrats, you're ready to earn with Shopee. Katapos, ayan, okay na. Ganun lang kadali. Pwede na kayo dyan mag-post ng product sa FB nyo. Ganun lang. Sana may natutunan. Thank you for watching.